সাথে শেয়ার করবো, আপনার সামনে দেখতে থাকবো। এটা হলো লখনৌ সব থেকে বড় মার্কেট। এখানে কোনো এমন কোনো জিনিস নেই যে এখানে পাওয়া যায় না, ছোট থেকে বড় সকলেরই এখানে সমস্ত ধরনের জিনিসপত্র পাওয়া যায়। দেখুন, আর বহু দূর দূরান্ত থেকে এখানে সকলে শপিং করতে আসে, আর প্রচুর পরিমাণে ভিড় হয়। দেখো এখানে এখন কুর্তির দোকানে এসেছি, কুর্তি না মানে মেয়েদের কুর্তি না, ছেলেদের কুর্তা। তো আমি দেখাচ্ছি কি কি কালেকশন এখানে রয়েছে, দেখতে থাকো। পাঠানি হয়, শাহরুখ খান, সলমান খান, এই সমস্ত পাঠানিগুলো কিন্তু শুধু দোকানেতে খুব ভালো ভালো পাওয়া যায়। আর এখানে দেখো, এই দেখো এগুলোকে কি বলে সব আমি জানি না। আর এখন কাস্টমারও এসেছে। ও দো লিয়া হ্যাঁ না, আর এখানের এই কালেকশন গুলো দেখে দিচ্ছি। দাঁড়াও भैया, एक आपका 11.5 है, एक आपका 13.50 है, एक पैजामा है। तो এখানে আমাদের বিল ये वाला হচ্ছে 1000 का लगा देंगे, ये वाला 1100 का लगा देंगे और ये 200 का लगा देंगे। আর এখানে কালেকশন গুলো দেখো, প্রত্যেকটা কিন্তু এইগুলো কিন্তু সবই কিন্তু এখানে কুর্তা পাজামা প্রত্যেকটা কালেকশন। আর এখানে এইগুলো দেখো কত সুন্দর লাগছে। यही से बिल हो गया, आराम से करिए। तो फिर पठाने के लिए किस दिन आए? फिर पठाने के लिए ये मेरे पास है, नहीं चाहिए, ये है मेरे पास। तो पठानी नहीं आएगा कलर, हाँ। पठानी यही आता है, मतलब कलर और चाहिए। हाँ, कलर। तो फिर आइएगा आपके जो है वही फ्राइडे सैटरडे तक आइएगा। फ्राइडे। हाँ, और जो नहीं अब पतला पतला जो कॉटन में जो कुर्ता आता है ना, जैसे सब लोग फैंसी फैंसी वाला, हाँ प्रिंटेड वाला है, लेकिन निकालना पड़ेगा। ठीक है ले लीजिएगा, अभी और है, लेकिन फिर अभी 10 दिन रुकिए, फिर 10 हाँ दिन प्रिंटेड में थोड़ा कलर शाइनिंग होगा, 10 दिन बाद वो ये बता रहे हैं। वीडियो बना रही है। এখানে দেখো जैसे आपने এই যে এখানে রেড কালার, कलर चाहिए, दूसरा हल्का भी प्यारा से এখানে একটা দেখো, 500 हम ले लेंगे, पसंद आते। এই কালারটা ভালো লাগছে। এখানে দেখো এইগুলো দেখাচ্ছে, এই এখানে একটা হোয়াইট কালারের। ये दे दे ये वाला, আর এখানে निकालिए, দেখো, देखिए निकालिए। ये शाहरुख खान ने पहना है, दिखाइए, इसका भारी कुर्ता है, देखिए खोलिए, खोलिए, अच्छा है। अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया कुर्ता है। शाइनिंग रेट बहुत तो है। ऐसे है ना, है? रेट ऐसे ही है ना सब। नहीं ये थोड़ा महंगा है, 1350 रुपये। तो डिस्काउंट तो हाँ करो। डिस्काउंट तो कर देंगे, लेकिन कुर्ता बहुत अच्छा है, मेरा लेकिन- आएगा, फिर है आराम से बढ़िया, आपके नाप का है। गलेगा तो नहीं ना? कुछ नहीं, अंदर प्लेन है। पठाने থেকে তো ভালো নাকি? इसका कलर फिटिंग है, बैलेंस है। आपके नाप का है, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितना पड़ेगा ये? 1350। 42 साइज का है। এখানে দেখো গ্রিন কালারটা কত সুন্দর। দেখো এই ইয়েলোটা নেওয়া হচ্ছে, কালারটা একটু খুলে দেখাও, এটা কত সুন্দর। আর এগুলো না একদম পাতলা, এর শাইনিং একটা আলাদাই চিজ একটা। এটা নেওয়া হচ্ছে, আর এটা দেখা হচ্ছে, এটা খুলে দেখাও, এটাও দেখা হচ্ছে। দেখো এই দুটোর মধ্যে দুটোই নেওয়া হবে, এই দুটো নেওয়া হবে। আর এইখানে এগুলো দেখো, এই হোয়াইটটা একটা এনার একটা আছে, এরকমই একটা ব্ল্যাক কালারের আছে, তো এখানে হোয়াইটটা নেওয়া হচ্ছে। আর এখানে ফার্স্ট এটা পছন্দ করেছিলাম, কিন্তু এটা ভালো লাগছিল না। আর यहाँ पे रेड कलर देखिए, ये भी अच्छा है। ये इसी का ये वाला। हाँ उसका सेम है, तो वो स्काई वाला और येलो कलर वो दोनों सही है, ठीक है वो दोनों सही है। रेड ना लीजिएगा। और बाद में जब आप पजामा भी दे दीजिए, बाद में दोनों का एक दीजिए, बाद में जब रमजान आएगा तब बाद में लेके जाएंगे कॉटन का आएगा ना। माल रोज आ रहा है भाई, अभी रोज आता रहेगा ईद तक। ईद तक ना। पहले पिछली बार जब आए थे तब उतना कलेक्शन नहीं। से रमजान शुरू हो जाएगा। हाँ मालूम है। তো এখানটাই দেখো পুরো এখানে যে দেখতে পাচ্ছ এগুলো সবই কিন্তু ছেলেদের কুর্তা। দেখো এইগুলো কিন্তু সবই কালেকশন, সব কুর্তার কালেকশন। कुछ आया नहीं ना। এটা লখনৌতে একটা বড় শপ, देख चुके हैं। লখনৌতে কিন্তু এটা একটা বড় শপ। তো এখান থেকে আমরা যতবার সামান নিয়ে যাই, মানে সামান বলতে কি এই যে ছেলেদের কুর্তাগুলো, আর সব কিন্তু এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। তো আজকে আমরা এই জায়গাটাতে এসেছিলাম, শেয়ার করছি আর কি কি নেওয়া হচ্ছে। দেখতে থাকবেন, আর কালেকশনগুলো কেমন সেটাও জানাবে।
থেকে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার চল নিচে যাচ্ছি। তো আমি তো যতটা সম্ভব, সত্যি কথা বলতে কি অতটা ভিডিও করা ভুলেই গেছিলাম যে আমাকে ভিডিও করতে হবে। এখন মনে পড়ছে একটু ভিডিও করি, তাই দেখালাম যে মানে মন থেকে হেঁটে গিয়েছি, কিন্তু আমি ভিডিও বানাতে গিয়েছিলাম, তবে এখানে এসেছি তো আজকে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই ভিডিও বানানো হলো না। যতটা সম্ভব দেখানোর চেষ্টা করেছি। এটা হলো লখনৌতে রিফা চিকেন, তো এখান থেকে আমরা বেশিরভাগ নেই, তাই শেয়ার করলাম। আর কেমন কোন কালেকশন ঠিক করে তো দেখানো হয়নি, যতটা সময় দেখাতে পেরেছি। তো কেমন হয়েছে অবশ্যই বলবে। নিচে গিয়ে চলো বিল পে করছে, এখন নিচে এখন দোকানগুলো বিল পে করছে।